Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah 86 yıllık esaret bitti, Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba hoş geldin. Sen yoktuğundan beri esaret altındaydı baba. Ben hiç yoktum. Daha evvel okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım. نسمع الأذان لأول مرة من هذا المكان يعني قد صادق على mesafe kurallarına حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم
Allahümme Rabbe hazir daveti tamme ve salatil kaime ve seyyidina Muhammedin ve seyyidina Hazreti Terakkiyetel Aliye ve Resul Muhammedin Muhammedin Zidatte inneke la tehlikul mi'at ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu hazila billahi rabba ve bin İslamı dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Resulü nebiyye. El Fatiha. Allahümme salli. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? Elhamdülillah.